8 points. Tapos 13 rebound. Pasok ko sa gitna. Rep! Rep! Isa na natin. All inside now, the red flag is up. First five, both team. Rep, magkano? Dito ako. Blue. First five, oh. Pakipasok na. Para ma-start na natin. Sa akin ba? First five. Ay, yeah, ganun. I-swing. White! Puti! Diba? Diba? Wait, pati sa likod niya. Hindi naman tayo matanda, bata na tayo. Bata para magbenta lang. Okay na! Or may just mo din, oh. Kaya pala naman nangangamoy. Nangangamoy. Busit. Oh. Ready? Dapat lagay natin 100 na. Tapos minus din. Busit ka. Nice shot! Yan hindi pare gawin. Pagka si Jim maglalaro, may beat tayo. Lasing ka gabi. Ito na lang natin. Wala yun. Wala naman talaga ako. Gargar. Sek. Hindi talaga ano. Bulag. Ay, ano? Ang bagal. Ayan, no? Okay. Porto! Amargo. Jerry, pag nasila mo, huwag ka na magpagbanggaan po. Kaya kita hanggang malalas pa ang katawan mo eh. Traveling! Amerika! Magugutom agad. Katatang balik na naman. Pinakakain po ng bola eh. Sino? Si Erwin. Si Erwin. Patay siya. Tulak ang puta. Hoy! Dito yan! Ito sa Bautista, yung Rolling Stone. Wag kang tigit na, Rep! Wag kang tigit na! Nice pass! Eh pare, nice pass! Libre yung rep eh. Hindi na niya kinuha eh. Ano yung kompleto lang with best scorer? Best scorer. May cameraman. May kumakain! May kumakain! May kumakain. Kakain lang kami! Ay, putang ina mo. Pagkasablay, puntos pa rin tayo.
eh. Sabi ko, putang na Wala, yun. napunta na doon sa kami. Tinuturo na siya na masarap kainin, di ba? Oo, sabi ko na. Sabi ko, masarap kainan ko na. Ano ba yan? Nang huli, wala. Kaya hindi mo na ako nila eh. Nagutom tuloy ako. Sabi nga, kung hindi ako kulinin tayo, hindi ako masyadong nagutom. Kasi nandun na yung topic eh. Kaya nga eh. Isla mo. Ayan! Una! Isang 3 seconds, tsaka isang itlog! traveling. Balik laro yan, balik laro. Uy, sabi na libre. Ang dali ng score. Tutungod oh, palit, palit. 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 Ako! Nakala, lumiyap kasi. Sino foul? Sino foul? Rep, sino foul? Rep! Ikaw. Bunyag, bunyag. Ano, sir? Ano ba? Eh, dito ako yun. JJ. Hoy, Jay, mag-announce ka! Nakaputya to. Uuwi ko yung mic niya. Ashoot ba? Wala, 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 wala. Putangin naman sakit. Sakit naman sakit. O, depensa! Yan, sa gwardiya. Yan, tira. Pass to the wall. Guardia. Lulunod. Lulunod. Wala. Lagi po ni Eddie Boy. Salvador. Pinasa kay Dexter. Dexter, may idol. Idol. To Balon. Balon. Yun! Kaka... Oh! 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 Time out! Injury! Injury! James! 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 Palitan mo yun, James. Bago yung batter ka papalito. James! 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 Palitan mo yun, James. James! Tama ng bagsak dito. Oh, James, palitan mo muna si, ano, si Baron. Diba, pasok, 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 pasok. Hey! Yun! Salvador. Kapag si Baron, Kita ka ng bola. Salvador. Tumira. Pama persa yan. Yes! 2 points by Salvador. Baka persa si Erwin, oy. Win! Magano? Okay ka ba? Pare ano nandito, oh. Pagsubuan. Dual. Pinasa kayo siyada. Tumagano. Tubunyag. Tumira sa tres. Wala pa rin. White ball. Nasa Santa Cruz. Ano score? 10-8 score. Pasa magano. Tulunod. Tuluan. Tuluan. Sige na, tumira ng tres. Wala. Nalibaw ni Dexter. Dexter. Ayan. Pinasa kay Salvador. Salvador. Tubalon. Balon. Yeah. 2 points. Balon. Wala pang practice yan, ha? Magano? Pagsubunan. Pisgera. Foul. Number 13. Tamargo. Tamargo. Hindi, dadaya kayo si Baron. Dadaya kayo. First foul. First team foul. Tatayain? Dahil nabalik ka na. Unang bola. Pasok. Pasok. Kaya Pangalawang tira. Tinataya kami sa score. Wala. Nalibaw ni Santa Cruz. Na-shoot! Wala naman ah. Paso Salvador. Salvador. Balon. Balon. Wala. Nalibaw ni Sierra. Ayan. Nagmamadali. Paso Bunyag. Bunyag. Patay na yan. Umando. Wala. Parin. Paso Santa Cruz. Tubalon. Dexter. Ayan na. Ayan na. Pumapwesto na.
Ayan na. To Santa Cruz. Pinasa kang balon. Ayun. Ayun. Tapos si Bunyag. Ayun. Magalong. Good. 2 points by Magalong. Bert! Huwag mo pupunta tayo dyan, hindi ka makakain pansit. Salvador. Walang puputata kay balon. Wala kayong pansit. Nalitan nyo naman. To Sigara. Ayan na, pass break. Sigara. Sumira. Wala. Nalitan nyo ulit. Tira. Wala pa rin. Nalitan ni Salvador. Ayan, lumabot. Salvador. Nice pass by balon. Nice. 2 points by balon. Noel. Jay, pasin kayo kain pag-umpisa ng third game. Okay. Santa Cruz, next team. Pinasa kay Salvador, libre, tinira. Baso, 2 points. Iskal. 14-13. Isa lang na lang. Bunyag, tinuuntos, wala. Santa Cruz. Oo, buksan mo na siya. Dexter Tumilantes, wala. Salvador. Tira, foul. Number 29. Hindi ka pa ayos? Vasquez. Ilang pa? First foul ba? Ilang? Second team foul. Hoy, ga! Yung mga uwi, pwede na kayong kumain. Nakakaya sa inyo. Huwag lang kayo magkakalat! First shot is good. Second shot. Good. Dalawa. 2 for 2. Luan. Luan, the point guard. Luan. Dito na. Pasok. Easy lang. Nakakuha sa tiyaga. Point to point. Parang bus. Santa Cruz. Salvador. Pinasa kay Tamango. Tinira. Wala. Magalong. Steal by Santa Cruz. To Jimmy Saints. Blue ball. Nakuna na ba tayo dyan sa video na yan? Wala pa. Mamaya pagka time out. Pinasa kay Tamango. Wala. Blue ball. Same ball. Rep, mawalang gala ka, lumayas ka dyan, Rep. Rep! Makikinig lang po. Idol Kids. Welcome, Idol Kids. Meron. Pinasa kay Emmy. Nice pass. Rep, kayo nga. Galong. Foul. Magalong. First foul. Third team foul. First shot. It's good. Asok. Second shot. Ay, si Mijay, ha? Wala. Apos. Isa lang ang na-shoot. Busit kami. Sigala. Pass to Lenon. Tuluan. Ayan, Tumilantes. Yes! Right there, Owen. Ball! Rep! Sap kami! Santa Cruz. Rep! Sap kami ha! Salvador. Santa Cruz. Kami, mabilis ha. Laron. Dexter. Ayan, ako ni Balon. Umikot. Tumira. Wala! Bunyag. Tubasio. Bunyag. Uy! Nice pass, ha? Ready, tira mo. Pag pinasa ka, tira mo. Sab.
rep. Sab. Rep, pag pinasahan ka rep, tira mo rep. Sayang naman. Oo, masama yung ano. Substitution. Salvador, may tama ng bola. Paso Santa Cruz. To Salvador. Ano, okay na? Sakit pa. Rep, mawalang galang rep, oh. Foul. Number 14, Sek Magalong. Ano? Warning for penalty. Oy, sab daw, sab! Second foul. Sek, dalawa ka na, Sek. Warning for penalty. White. Salvador. Pinasa kayo ni Santa Cruz for 3. Wala. Naripaw ni Papa. Ayan, nagbibigay si Papa. Nahanap si Mama. Nagtuloy na test. Boy! Nakashoot din. Kaso di si Bayaw. Santa Cruz. Ayan. Bumawi ba? Wala. Nalibaw ni Vasquez. Ayan, tumatakbo. Papa, may tangan ng bola. Ayan. Waste na naman sa 3 point. Nakayuwal. Ayan, inuulong. Vasquez, tigil na 3. Wala, kapos. Jimmy, tumira. Wala. Nalibaw ni Salvador. Ayan, tumatakbo. Tumatakbo. Tumira. Yan, pasok 2 points. Ang score 21-19, dalawa lang. Bunyag, pinasa ang Vasquez. Pinasa ang Jimmy. Pinasa ulit kay Bunyag. Ayan, tumira na 3. Yes, 3 point. Bunyag. Inis ko lang ba? Okay. Isipin mo na lang kayo. Parang dinakayaan nyo kami Pero sa isip mo. Diyan tayo ka ni Oman James. Santa Cruz. Dexter Tumesates. Wala pa rin. Nalibang yung Numan. Naka Jimmy. Ayan, nagdala ng bola. Jimmy. Naka Bunyag. Pinasa kay Vasquez. Jimmy. To Vasquez. To Papa. Tumesates. Wala. Nalibang ni Santa Cruz. Pinasa kay Salvador. To Santa Cruz. To Salvador. Wala. Ayan, Jimmy. Tumulad. Di makaluko. Ang laki ng tiyan. Luwal. Ayun. Ilan pa? Anak? Dexter, dalawa ka na. Sino ba? Tamargo. Si Tamargo, sorry. Okay. Sorry. Luwan. Oh, pwede. Pag na-shoot. Hoy! Paano tati? Pag na-shoot, sab. Tatlo yan. Okay. Sab. Wala na! Okay na. 3 to make 2. Gusto niya tatlo tira. Hindi, baka sumablag yung isa. Oo! Okay na. Dalawa na shoot eh. Dalawa na shoot eh. Ano gusto mo, tatlo? Ano yun? Wala kang tatlo. Dalawa lang yan. Pastor Valera, to Bautista. Dapat sinabi niya isa. Aling Jodo. Masok na. Para mabili yung discount. Pastor Oo, Valera. hindi nakabili. Tutulin.
Steal by Jimmy. Aling ano? Putang ina niya, no? Para ka nasa sabungan, ha? Wala ka sa sabungan, ha? Tanggalin mo yan. Patanggal mo yung kakaulo. James! Tanggalin mo rin yung piluka mo. James, hindi ka lang dadaya sa oras. Manalo! Pinasaan mo lupa. Naagol ni Llanera. Llanera! Pasto abawag. To Llanera, nice pass. 2 points. Saan hindi pala naka-record? Hindi. Me. Diba? Last tuloy kay Jimmy, hindi nakuhanan. Maglimot. Ano na, nanunong tayo. Hoy, score oh. Tayo mo to. Ano score mo? Dos lang. Dos lang. Ano na yan? Second quarter na, no? Hindi, sa team penalty kasi. Second quarter Oh, na. pang patira rep. Okay. Bautista to Tonel. Tumabawag. To Blanquisa. Tumira. Nice shot. May Blanquisa. 2 points. Manalo. Pitangan ng bola. Manalo. Budag. To Jimmy. To Papa. To Budag. Tumira sa press. Yes. 3 points. Ang dami ni MG. Robert Budag. Bautista. Tumira ulit sa test. Yes, 2-3 point. Mulong Bautista, 3 point. Manalo. Manalo. Dos. Jay, naubos sa baritan. Si Dexter, kahapon puro siya sa tres eh. Naubos. Ito ba kayo? Kahapon, laro kami eh. 15. Nagyaya si Mayor eh. Kaso walang pakain. Bautista, abawag. Tumira. Black by Jimmy. Budag. To Papa Umander. Nice shot by Papa. Llanera. To abawag tumira. Nice shot by abawag. 2 points. Ang score. 30. Ha? 30-34. Lamang ang 34. Papa. Steal. Nice pass by Malupa to Jimmy. Llanera. Nagdidribble Llanera. Pinasakay pa ni Jojo. Ayan, nasa ilalim. Pinasakay Llanera tumira. Pasok, 2 points by Llanera. Manalo, may dala ng bola.
Manalo. Nakita sa Malupa, tumira sa Malupa. Wala. Naribol ni Bautista, Bautista. Ayan, tumatakbo. Tutuhin. Bautista, tumira. Wala. Jay! Jimmy. Jay, kala ko tutuloy. Tumira ulit sa 3 point. Wala. Naribol ni Papa, Papa. Wala pa rin. Blanquisa. Nagdala ng bola. Pinasa kay Pali Jojo. Tuwabawag. Pali Jojo. Tutunil. Nice pass kay Tunil. Tumira. Wala. Apos. Naribol ni Blanquisa. Pasa kay Abawag. Abawag. Bautista. Tumira. Yes, 2 point. Manalo. Team Manalo. Kailangan manalo kayo dyan. Malupa. Tumira. Nice, Jimmy boy. Daniela. Maganda gising Jimmy boy. Longbang. Welcome, Longbang. Mr. Longbang. Abawag. Tutunel. Tumira, pasok. Parang nagsugalag ng ano, manok. Anong tutuloy? James tutuloy. Manalo. May dala ng bola. To Papa. To Jimmy. To Papa. To Manalo. Tumira. Wala. Nalipaw nila nila. James Tunel, wala ka pos. Binasa kay Bunyan, Bunyan. Malupa, Tumira. Pasok, 2 points. Malupa, 2 points. Ang score? 40. 36. Lamang ang 40. 40. Langkisa. Sulaluwa, wala, kapos. White ball. Time out! White team! Komite. Salamat po sa papansin at pandesal. Hello. Maraming salamat sa inyo, sa mga naglaro at kumain. Puro mga kapitalo, wala si Tokoy. Kasi wala kain. Ano ba yun? Last chance? Oo, nandito naman. Bakit kasi si... Sin, mapapalabang ka Sin. Magkaklase naman si tsaka si... Tumira sa Pali Jojo na 3. Yes! Paano, nagiging super ka na ngayon, pre, ha? Lupit, ha? Parang hindi kayo makapaniwala. Kaya na niya. Joke lang yun, joke. Joke mo talaga si Pali Jojo. Manalo! Malupa! Pinasa kay Jimmy. Jimmy! Pinasa kay Malupa. Malupa! Pinasa kay Papa. Papa! Si Manalo! Si Papa! Si Manalo! Si Papa! Babalik ko na yan. Tira mo na! Yes! 2 points! Heavy! 2 points! May tira yun eh. Pasok Pali Jojo! Pali Jojo! Pinasa kay Yanela! Pali Jojo! Yanela! Tumira! Pasok! Nice! 2 points! Yanela! Ay, nako. Last game na yan ha, last game na. Wala na third game sa next game. Games. Manalo! Third game sa Sabado na. Tulungan! Pinasa kay Malupa! Malupa! Nice team! Abawag! Abawag! O yung player ng blue ha, nakakadating lang kayo dito sa committee. Bawal kayo dito. Oy, bawal ka dito. Oy, doon ka, bawal ka dito. Gago, hindi namin kakampiyan. James Raymond na po. Ito pa yung technical ni James. Hindi, hindi ka nun, hindi naman namin kakampiyan. Manalo. Oo.
Manalo. Tumalupa. Tinira. Yes, 2 points by Malupa. Bautista. Yay, line up na puti, pang-boxing eh. Lalapan na po. Daon. Tumira. Side step. Wala. Nalabaw ni Malupa. Tumanalo. Manalo. To Jimmy. Luwal. Marami. Cha. Idol, nag-cha. Ref, senior yun, dapat walang traveling. Bautista, may tangan ng bola. Pinasa kanila nila. Tuglagi sa naagaw ni Jimmy. Pas tumalo, ayun ang lakas. Ang laki! Dapat tinapi na ba yan? Ito na ba yan? 60 minutes pala yan. Guys, hindi pala nakarecord. Walang vision, walang Ngayon pa lang. Stuck lang ng puta. Minsan na ako na... Bautista. Natawag. Sinabi. Abawag tumira na 3. Yes. Minsan na ako tumira. Abawag 3 ball. Buti na. Buti si Erwin, dami tira. Manalo. Hindi, kasi pag May gano'n dala kasi... ng bola. Pag nakita ko talaga, pag agad nakita ko may ano sa iba. Naingaan nyo ako yung paso. Pas tumuwan. Kasi pag naasap ko talaga, siguradong... Na-steal niya abawag. Nagmamadali. Pinasa kay Romeo Bautista. Tulanera. Bautista. Tubalon. Ayun, sumaisip. White ball. Green seconds. Ayun, pinasa. Pass break. Yun lang. Nice pass! Dito muna dapat siya. O, mag-bis na kayo. Mag-warm up pa kayo eh. Edu! Kumain na kayo. Pwede na kayo kumain dito. Edu! Kumain muna kayo para mamaya. Hindi kayo mabala. Ref! Hoy, kumain na kayo dito. Pwede na kayo kumain. Para hindi kayo mabala, kain na kayo. Oo, kain mo na kayo. Oo, may paset. Hindi, pagka half time, kain na kayo. Bautista. May tangan ng bola. Bro, anong channel? Ha? Lakusa, tumira. 48. Tapos, nalo mo ni Papa. Wala. Pinasa kay Manalo. Pinasa kay Malupa. Si GB. Manalo. Malupa. Ayun! Outside! Outside! Ay, mga bagong dating, nakakayaan mo sa inyo. Kumain na kayo. Para rugby. Para matunawa agad kayo. Bautista. Pinasa kay Abawag. Pinasa kay Bautista. Tumira na boss. Wala. Outside, right ball. Manalo. Si Jimmy. Manalo. Papa. Papa tinira. Wala. Abawag. Nice pick. 2 points by Abawag. Tito, Barela. Tagalog. Bukas ha. Si Tito Barela. Tito. Jimmy. Tuluwan. Hindi, pwede pa pumasok na eh. Malupa. Pwede ka pa na pumasok na. Malupa. Manalo. Papa tinira. Pasok. 2 points. Nice shot. Jojo. Bautista. May taka ng bola.
Pasa kay Baron. Baron. Laki. Pabili. Laki na Henry. Nice three. Nice three. Pwede ba huwag nyo nang halangin yun? Nagpapansit yun eh. Kaharap ni Henry. Henry, hindi ka Wala, no? makakapagpansit mamaya. Pasa kay Papa. Ando. Wala. Nalipan ni Baron. Bautista. Easy shot. 2 points. Rep, half time, Rep, half time, half time, half time. Okay. Half time. Turla ba yun? Turla? Oo. Si Gary B. Andiyan na si Dexter. Bams away! Si Dexter. Sumobra naman. Bale, okay lang. Ito, sa kabila. No. Bunyag. Pass to Leonor. Leonor. Easy layup pero sablay. Na-rebound ni Mr. Extra Lombam. Pinasa kay Santa Cruz. Santa Cruz hinaharas number 16. Alam mo, jump ball. Who's ball rep? White ball, sabi ng ating official. Nice win! Ikaw kayo makulit, sabi ni referee. Natanda nyo na, kukulit nyo pa. Dos. Shout out! Kaya tayo sisiko ko dyan eh. Sisiko ko eh. Apa yan? 24, beautiful pass to number 28. Baron Kapos. Rebound bago. Oo, putak na yan. It's good. Hindi pa kumakain yan, ha? Nakababaan. Diba, papako ba sa camera? Papakuha ko kayo. Oh, ano na? Ayun, bigyan mo si Baron. Yun ang back pass o drive pass. Kuha ni Santa Cruz. Santa Cruz. Tiradex. Arcadio naghahanap ng papasaan. Pinasa kay Salvador. Salvador sa baliwag kanan. Naghahanap ulit ng papasahan. Pasa kay Santa Cruz sa side. Sure ball yun eh. Sure ball yun. Basta yun ako bitaw. Erby, 3 points by Santa Cruz. papako ka? Basta yung ring na yun, tumama ako sa Kabila pa rin. Blue! Mutataka, hindi pwede yan kay Baron. Baklawot. Review daw ulit, review.
Baron, sino ba foul? Santa Cruz. Foul by Santa Cruz. Sino foul sa Santa Cruz? First try is good. Second try by Papa. Not good. Natapik ni Malupa. Oo, lagi mo ako. Bunyag. Lagi mo ako ng bola para lagi ka ano. Ikaw magdala bola. Huwag daw kayo sigaw. Sabi ng referee, naiilang siya. Salvador dribbling the ball. Pass to Mr. Extra Long Bomb. Sablay. Di ba galit ni Salvador? Salvador. Isinak siya. Pasa kay number 13. Tapos sabi niya, Leonor, wait lang daw. Easy lang, relax. Lamang ang kalaban, relax na tayo. Malupa, pass to Vasquez. Ha? Wala ro gamitan ng salamin, sabi ng referee po. Salvador. Pass to Santa Cruz. Santa Cruz pumege. Sumaksak ng umoy. Out of bounds. White ball tayo. Papa. Pass to Malupa. Back to Papa. To Leonor. To Vasquez. Simple basketball lang. Salvador. With a foul. First foul rep, number 29. Vasquez. First personal foul by Vasquez. Second personal foul pala. Substitution rep. Substitution. Manlikmot out, Malupa out, Manlikmot in. Second personal pala, Vasquez, number 29, second personal foul. Santa Cruz sa 3, Sablay, rebound sa Salvador. Salvador sinaksak, pasa kay Baron na steal. Ni Jimmy Manlikmot, kakapasok lang yan. Binounce pass, binalik kay Jimmy, nagaling sa labas. Bagal mo pumasok, Jimmy. Pasok agad. Tumatanda na eh. Mahirap talaga pag may hangover eh. Oo. Pinasa kay Salvador, pasa kay Sablay, rebound ni Leonor. Sabi ni Leonor, takbo na kayo doon, ako na bahala, ako na mapapapa na kayo. Vasquez. Jay, tapos ka na kumain, Jay? JJ, tapos ka na kumain? Sabi mo, kakain ka lang, JJ, ah. Sabi mo, kakain ka lang, ah. Tapos ka na ba kumain, Jay? Tagal mo kumain, ah. Good draw, sabi ng referee. Pasa kay Mr. Extra Long Bomb. Pinasa kay Santa Cruz sa side. Tumira. Sablay. Black Kesa. 2 points Undertaker. Vasquez dribbling the ball. Si Jimmy tumitingin pa rito. Bakit Jimmy? Papakuha. Kumat sa gitna. With a foul. Wala pa. Alain mo yung napadaan lang. Anong gusto mo? 17 Number na? 13. Tamargo. Number 13, third personal foul. Substitution rep. Mamaya na raw. Pag dead ball. Third personal foul na, number 13, Tamargo. Rebound ni Bunyag. Bunyag, inara si Tamargo. Pinasa kay Vasquez. Vasquez, pull up shot. Good. Block niya sa Santa Cruz. Ang score po natin ay 59-60. Tama? 1 point lead by lamang yung 60, ah.
Ang bilis ni Bani, oh, pero mas mabilis si Kadyo. What a shot! Time out! Time out! Time out! Nag-timeout si Tonel kasi natatakot na siya baka matalo. Tapos ka na kumain, Jay. Jay! Asin! Malupa! 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 Lino, nagkala ka? Pasok, easy shot. Lamang na yung tanggal blue. 62-61. Binabati ko si Paring Toti. Ang magiting na referee. Tuloy na ito, pasok! Dalawang lamang na puti. 64. Pwede si Bunyag. 62. Hindi niya pinantayan yun. Hindi na mamantayan eh. Nakisa. Nakisa. Hello, naagaw. Naagaw din mo. Magalong. Check Magalong. May dala ng bola. Ayan. Na-drive siya. Sinasakay Luwan. Pasok. 2 points. By Luwan. Salvador. Salvador. Ayan, tama siya. Sinasakay Pari Jojo. Frankie. Tublangkisa, tumira. Butata. Ni Bunyag. Basto Sek. Sek Magalong. Basto Malupa. Ayun, binalik kay Magalong. Magalong. Tumalupa. 3 seconds. 3 seconds, the boxer. The boxer. 3 seconds. Jay, 3 seconds sinis ko ng 3. Talantadong puta. 3 seconds. Inis ko man. 3 seconds sinis ko ng ano 3. Tulanera. To Salvador. 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 Pinasakay ang Kadyo. Ang Kadyo. Tumulong. Tumulong. Dumay. Pinasakay ang Lanera. Tinira. Wala. Nakakuha ni JB. Teka lang daw. Sabi ni JB. Pinasakay Bunyag. Magalong. Bunyag. Tinira sa tres. Wala. Number 37. Paul. Huli ka. Huli ka. Paring Jojo. First foul. Third team foul. Nasikap po. Sikap. Kampiyon na pre. Bunyag. Tumira sa tres. Wala. Naribon mo sa Takus. Ang lakas. Sa Takus. Sa Blanquisa. Kenny Santa Cruz. Ayun, ang ganda ng pasa ay Lanera. Kitang-kita. Nice! Para may telescope. Magalong, may dala ng bola. Sinasakay mo wala rin. Kasi maglalaro ako. Oo nga, tama na. Muntik na disgrasya. Maluba, pinasakay JB. Itong Sek Magalong. Pinasakay Bunyag. Bunyag. Pinasakay Magalong. Bunyag. Pinasakay Maluba. Maluba. Ayun, nakagaw ni libre si Kaerni. 2 points. Kaerni Baron. Kaerni Baron. 66 pa lang. Jimmy. Okay, Jimmy. Bunyag. Magalong. Bunyag. Oo, pwede. Jimmy. Maluba tinira. Pasok. Easy shot. 2 points.
Si Carly, may dala ng bola. Pinasa kay Pari Jojo. Tumabawag. Si Pari Jojo. To Ernie. Si Ernie, tumira ng tres. Pasok. Para nag-layup lang. Ayos na ako! Ayos na ako. 2 points lang. Mga idol, 2 points. Ayos ka. All 68. Pinasa kay Bunyag. Tumagalang, tumira ng tres. Wala! Ano ba ni Pari Jojo? Wala na siya madala. Pari Jojo, tumabawag. Abawag! Pari Jojo. So Llanera. Tumira. Wala. Naribaw. Ni Bunyag. Pinasa kay Malumpa. Ayun, nakuha ni Nuwal. Check Magalaw. Tinira. Wala. Tama! Wow! Sumabla kayo. Time out. White. Bo! Hello. Berdida! Okay, back to the ball game. Back to the ball game. Pandesal, wala tayong pandesal. Okay, blue ball. Pinasa kay Carly. Ayos na ako! Carly. Pinasa kay Bawad, pinasa kay Pari Jojo, tumira na tres. Wala. Naligaw ni Henry Mumol. Pinasa kay Jimmy. Tumunyag. Tusek Magalaw. Tira! Check Magalaw for Jimmy. Wala. Naligaw ni Jimmy. Agent to eh. Pinasa kay Magalaw. Tinira. Wala. Patay ang butiki. Tinira ulit. Wala. Patay ulit ang butiki. Double butiki. Pari Jojo. Bumulas. Sayang. Siyempre. Idol kita eh. Okay, white ball. Pasok ka, James! James, pasok ka! Oo nga. Kaya maaga, may patsit eh. Pinasa ang basket, tumira. Wala! Nalibang ni Nuwal, tinira. Number 35. Ka-Ernie, Santa Cruz. Second foul. Or team foul. Ano? The shot. Red! Tatlo. Dalawang tira yan. Dalawa pa. Ayun. Second shot. Wala pa rin. Dalawa pa. Technical si James eh. Ay, ganon. Siligaw. Okay. Ang gulo nito eh! Third shot. Wala pa rin. Ano ba yun? Ay, agad di nasushoot. Agad di nasushoot yan, ha? Third shot. Yun! Nice. Oo nga, tama. Okay. Ayun. Santa Cruz. Carly. Pinasa kaya Bawag. Tumira ng tres. Wala. Nalimaw ni Papa. Pinasa. Na-steal ni Carly. To Pari Jojo. To Carly. Tumira. Pasok. Nice shot. Bagay pa. 3 points siya pare. 3 points. Yun na, 3 points yun ha! 71-69. Sino lang? Lamang ang bulong. To Jimmy.
Jimmy. To Bujang, tumbil ng 3. Wala! Nalibang ni Jimmy. Foul, number 13. Ka. Number 13, Idol. First foul. Penalty, Idol, penalty. Hindi, ang pangat siya, pangat. First shot. Yeah. Sisigaw. Sisigaw na naman. Shout out kay Mr. Pure Energy. Insan. Jerry Turla. Second shot is good. Yeah. All 71. Abang. Pinasa kay Ernie. Tupali Jojo, tingnan na tres. Wala, nangyari ko dito pa. Pinasa kay Vasquez. Sino meron? Jay. Sino meron? Romeo Vasquez. Pinasa kay Vasquez. Blue ball. Sige, James, oh. Wala bang tali? Yan, tali yung stroke. Ayan, tali Jojo. May tangan ng bola. Pinasa kay Jason Gagan. Pinasa kay Jojo. Ang ganda naman. Wala! Nanibang ni Vasquez. Vasquez. May dala ng bola. Ayun, pinasa kay Jimmy. Bulag. Foul number. Sab. Ano sa ulo? Sab, red sab. Foul number 35. Number 35, third foul. Third personal foul. Penalty. Tatlo ka na. First shot. Wala. Second shot. James, tayo tingin sa camera eh. Good. Score. 72-71. Pastor Ernie. Tupali Jojo. Blue ball. Last touch. Jimmy. Wala pang foul yun. Nagreklamo. Technical ka na naman. Bakit shooting yun ah? Panjang to Ernie tinira sa 3. Wala. Nalibang ni Bunyag. Penalty. Foul number 37. Second personal foul. Penalty. Sa amin walang foul. Penalty. Wakalo. Sab, tingin ka oh. Papalitan ka raw. Penalty. First shot. Well, good. Nice. Ano wala? Second shot. No good. Di ba kaya ni Baron? Pass to Bautista. Nagmagli. To Idol. Wala. Nalibang ni. Kaya ni Baron. Wala. All. Number 29. Tatlo yan, Jay. Number 29. Jay. Tatlo. Oh, senior yan ah. Senior na ba yan? Hindi, Vasquez, pakain pa siya. third ka na. Pakain pa. Jay. Tatlo. Pakain ng pansit. Yun. Pagpakain na, senior. First shot is good. Second shot. Want to sawa. Good. Nice. Pass to Vasquez. All 73. Ganda na laban. Parang basketball. Pass to Bunyag. Pass to Vasquez. Pass to Papa, tinira. Wala. Blue ball. Galing ni Baron. Idol Dexter, may dala ng bola. Pinasa kay Ernie. Pali Jojo Bautista. Kay Ernie. Abawag, tumira ng 3 point. Wala, nalibang ni Henry Newell.
Wala daw, wala. Foul, kaya ni Balon, penalty. Yakap eh. Balon, personal foul. Penalty. Oh, yakap. Hindi tama yung ginagawa niyo dito. Sila nanuwan. Yes, 1 point. Second shot. Tinira. Wala. Isa pa. Isa pa. Sab. Senior na, senior eh. So, third shot. Wala pa rin. Yes, Sab. Blue ball. Last shot, blue ball. Substitution. Oo nga, pinagad. Madali lang yun eh. Ito, loko. Pari George. Goal. Ayun, pumasok sa loob. Tumira. Foul. Number. Sino foul? 34. Henry Luwal. First foul. First personal foul. Third team foul. Unang tira. Pasok. Wala. Pangalawang tira. Wala. Nalimaw ni Papa. Ayun, pinaspig na kay Bunyag. Black. Foul. Ka-Ernie. Balon. Balon. Second foul. Personal foul. Penalty. Where's na siya? Where's siya? All 74. First shot. Wala. Second shot. Yan. Wala pa rin. Foul. Kaya ni Balon. Third personal foul. Penalty. Rep! 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 Tatlo. Sino? Last game sila eh. Hindi. Lumipat. Egay, kaya yan. Sapa, sapa! Sapa! Gago, Jess, bawal bubo. Kamu, Jim. Nakasama pa. May sabi. Ang lakas niyo sa battery. Lakas sa battery mo si Sporting. Jimmy. Ayan. Nagbababa si Jimmy. Pinasa kay Vasquez. Naghanap ng mabasa. Nakakita si Bunyag. Tinira sa 3-point. Wala. Nakakita ni Jimmy. Tinira. Wala pa rin. Ayun. Nakakuha ni Bunyag. Pinasa kay Papa. Nuwal. Nuwal. Ayun, pinasa kay Bunyag. Tingnan sa 3-point. Wala, nakawa ni Jimmy. Pinasa kay Papa. Ayun, nakita si Bunyag. Foul, counted. Foul number 54. Abawag, substitution, Rep. Substitution. Abawag. First personal foul. Penalty. Okay, isa lang yan, no? Ready. Ready jumper. 73-74. Wala. Nakuha ni Blankisa.
Binigay kay Parin Jojo, nagdadala ng bola. Pinasa kay Dexter. Pinasa kay Salvador. Tumira, pasok. Bunyag. Tinuwal. Ayan na. Nuwal. White ball. Rep, time out, rep! Rep, time out. Rep, Time out. Puti. Somi. Sabi, Frank, Paul, siya lang mag-isa doon. Oo nga eh. Time out. Puti. Sumabay sa kanya, di ba tatlo lang sila? Ang score natin. Nuwal. Pinasa kay Bunyag. Te, konti, te. Pinasa kay Vasquez. Pinasa kay Jimmy. Jimmy tumira. Pasok. 2 points. Score. 80-76. Apat lang naman ng puti. Salvador. May tangan ng bola. Pinasa kay Parin Jojo. Ayun, nakita si Dexter. Pinasa kay Baron. Number 22, Paul. Penalty na yan. Para tumatama Ilang ako. foul? Second personal foul. Ayun. Last shot. Alcado. Pinasa kay Jimmy. Pinasa kay Vasquez. Ayun. Na-steal pa ni Jojo. Ayan. Pinasa kay Alcado. Tumira sa 3 point. Wala. Nauli pa ni Jojo. Pinasa kay Frankie Salvador. Pinasa kay Carmelo. Ayun. Tumira. Wala. Nalibang ni Nuwan. Ayun. Pinasa kay Vasquez. Ayun. Kay Paring Owen. Tumira ng 2 points si Paring Owen. Wala. Nakuha ni Vasquez. Tinira. Wala pa na. Ginawa ni Jimmy. Natira. Pasok. 2 points. By Jimmy. Mga ligmut. Pinakitigi, 2 points. Salvador. May tangan ng bola. Salvador. Pasok. 2 points. Balon. Vasquez. 7-82. Ayun, pinasa kay Nuwan. Pinasa kay Bunyag. Oo, bebe. Pinasa kay Vasquez. Pinasa kay Jimmy. Pare, may tama si James. Wala. Foul. Number 34. Henry Nuwan. Second personal foul. Second team foul. Oo, Max Laurel, oo. Second team foul. Ang blue. Parehas kayo, second team foul. Yes. Paul si Max Laurel. 75. Third point na ngayon. Langkisa, tumira. Yari. 2 points. So, Papa. Yan. Pinasa kay Bunyag. Nakalas si Paring Jojo. Max Laurel. Pinasa kay Papa. Max Laurel. Bunyag. Tumira sa tres. Wala. Nakagawa ni Jimmy. Ang sipag ni Jimmy. Pinasa kay Bunyag. Pinasa kay Vasquez. Ayun, pinasa kay Paring Owen. Owen yun. Tumira sa tres. Wala. Nakawa ni Papa. Nakawa ni Paring Owen. Owen, tumira. Yes, 2 points. Apat. Alcado, tumira ng tres. Wala. Nalibo niya. Pinasa kay na-steal ni Papa. Papa, may dala ng bola. Papa. So, oras nito. Tumira. Wala, nalibo ni Papa. Bigay kay Jimmy. Vasquez. Pinaalis si Paring Jojo. Nakuha ni Jimmy. Pinasa kay Papa. Pinasa kay Vasquez. Pinasa kay Jimmy. Tumira. Wala. Kapos. Nakuha ni Dexter. Pinasa kay Paring Jojo. Paring Jojo. Nagmamadali. Dexter.
Pastor. Tumira ng 3. Wala. Naku, di pa rin Jojo. Easy shot. 2 points. Score. 82-84. Dalawa na ang lamang ng puti. Ang ganda ng laman. Papa. Sab kami ah. Rep, sab. Pinasa kay Jimmy. Sab daw, sab. Kubulan to Vasquez. Take on Teddy. Yan. Vasquez. Pinasa kay Paring Owen. Ayan, Jimmy. Vasquez. Si Jimmy, tigil na. Wala! Foul. Wala pa, wala. Ilang team foul, Fred? Third team foul. Second, personal foul. Idol. Wala pang penalty. Third team foul pa lang. Ang blue. Sab. Frankie, substitution, Frankie. Sabi Frankie. Sabi Frankie, abi kasi bibigay yung bola, napantan tuloy ako. Ayun. Siya ni Vasquez, wala, nagmadali. Ayun. Easy shot na yan. Ang mga mga Bautista. Hawi ka, kita ka pre. Third personal foul. Fourth team foul. Warning for penalty. Ang blue. Yun o. Pinasa kay Jimmy. Jimmy, may dalang red horse. Ay, may dalang bola. Ayan, pinasa kay Paring Owen. Paring Owen. Nakay Papa. Ayun, si Jimmy. Jimmy. 14,000 seconds. 14 minutes. Ayun, pinasa kay Paring Owen. Kumunyan. Kumunyan, inaharas ni Arcadio. Paring Owen. Si Jimmy. Ayun, pinasa kay Papa. Nice shot, easy shot, 2 points. Ang score pare. 86. Lumalayo na tayo. 86-82, apat na lamang ng puti. Ang ganda ng laban. Pinasa kay Kaya B. Ayun na. Pinasa kay Paring Jojo. Pinasa kay Malalo. Ayan. Tumistep back, tumira ng dos. Pasok. Pinasa kay Papa. Pinasa kay Jimmy. Ayun, na-steal niya. Ni Arcadio. Pinasa kay Paring Jojo. Pinasa kay Kaya B. Pinasa kay Arcadio. Tumira ng 3 point. Wala. Ang lagas. Naago ni Manny. Vasquez. Bunod. Soven. Foul. Number 13. Tamargo. Fourth personal foul. Penalty. Okay, isa lang yan ha. Bonus shot. Tinira. Wala, nakawa ni Papa. Nakawa ni Bani, Vasquez. Ito Paring Owen Lunong. May tangan ng bola. Pinasa kay Vasquez, tumunyag. Nakawa ni Owen Lunong, tinira. Wala, nakawa ni Bunyag. Wala pa rin. Nakadiba ni Kayani. May tangan ng bola. Manalo. Arcadio. Nakawa ni Blackie. Tinira. Pasok. Easy shot. Tapat lang sa tayo. Ang isaw natin. 86. 88. Dalawa ng lamang. Papa. Nakita si Bani. Vasquez. Tinira. Wala. Nakawa niya ulit. Pinasa kay Jimmy. Blue ball. Last touch. Sub. Sino?
Technical number 16. Jimmy, makalikot. Easy lang tayo, easy lang. Personal yun. Personal foul yun. Ilang foul siya? First personal foul. Basta saan yun, di foul. Wow, lista yun, pre. Gusto mo kayo, Ome? First shot. Good. Tatlo pa. Okay. Blue ball. So, Depensa! alis ka, pre. 88. Yes, tatlo ka, PWD. 87, isa lang, pre. Okay. Isa lang ang laman yung pre. Pwede. Pinasa kayo. Arcadio, Pinates. Wala! Nalipan ni Blanquisa. Okay lang! Pwede, pinasa. Ayun. Kaya di, tumira. Tapos, nalipan ni Bunya. Nalipan, Jimmy. Libre, pasok, 2 points. Pari Jojo, may dala ng bola. 19, 87, tatlo. Lumalapit. Tingnan niya kaya sa 3 point. Pasok! All tayo, all 19. Ang ganda ng laban, mga kapatid. Jimmy. Pupapa. Nakuha ni Malupa. Traveling without passport. Time out. Support Time out. Ilang time out? Okay. Hey! Okay. Ang ganda ng laban. Anong sila pa rin? Score. All 19. All 90 ang score. Okay, back to the ball game. Ayun, tingnan sa point. Lamang. Pinasa Judy. Pinasa kay Malupa. Sumunod, tumira sa Cortez. Wala. Andy. Ayun. Steal by Bani Vasquez. Ayun, na-steal pa rin Jojo. Ayun. New ball. Time out po tayo. Tama. Hep! Hey! Go! Kylie. Yung Blanquisa. Kylie. Ang bilis ang pasahan nila. Sikid, tumira. Wala, naaraw ni Jimmy. Bani. May dala ng bola. Subunyag. Bani. Ayun, na-steal ni Kylie. Mahal Jojo. Ayun, tumira na 3 point. Wala na, wali. Kaya din. To Dexter. Set down. Bali Jojo. Ayun, nakakuha ni Tabago. Tinira. Wala. Nakakuha na ulit. Tinira. Pasok. 95. Sab. 95-90.
95-90, lima na ang lamang ng blue. Foul. Number 13. Ilang foul? Penalty na rin. Sab tayo, malupaw. Papain. Number 13, Tamago, third personal foul. Tamago ba? Tamago. Ha? Sino? Tamago, Pre, yung Tamago, si Pre, graduate na rin yung Tamago, Pre. Tamago, graduate na po. Graduate na. Tama. Five ka na, Pre. Bakit? Hindi. Oo nga, pareha sila eh. No? Okay. Good. Nice shot. Ano score? Dalawa. Score, 95-92. Lamang ang blue, ng tatlo. Sali Jojo. Ayan, pinasa kay Jun Blanquisa, tumira. Wala na. Vasquez, Budag. Offensive foul ba? Huli ka. Third personal foul. Bert, dinamitan mo. Ilang Dapat katawan. Oh. Hindi, foul lang. Nalikat eh. Offensive. Pag technical yun, Eh, si Jojo, sabi pwede ko personal. Pasok mo. Wala. Nakalipan yung mungay. Pinasa kay Papa. Ayan, pinasa kay Vasquez. Pinasa kay Bulag. Wala! Paano Jojo? Tumira. Pangpeg. Score. 97-92. Last three. Mayroon pa. 97-92. Rep, time out ha. Ayan. Tumira ang 3-point. Wala! Ayan na. Si Lecture ang kago. Tumira ng 3. Tapos na! Ayun na. Si Kaeli. Ayun na. Tatapos sino ba? Wala pa rin. Narito ni Henry Duwan. Malas! Tumira rin ng 3. Wala pa rin. Nanbound. 2 points. 97-94. Tatlo lang naman. Ilang blue. Ayun na. Si Palang Dexter. Ayun na si Idol. Titingin na ba siya? Ayun na si Kaeli. Tumira. Lumayap. Wala pa rin. Ayun na. Gini. Si Bani tumira ng 3-point. Kapos! Time out, White. Time out pa kami, di ba? Bitaw niya. Time out pa kami. Meron pa kayo time out. Titira kaya ng 3 points to? Doon ako ulit, hindi ko nakarecord kayo na. 2 points lang. Doon ako ulit, hindi nakarecord kayo na. Doon ka. Ina, huwag ka natin mo. May dala ng bola. Tatapusin na kaya? Ayun na, tumira si. Ayun na. Ayun, nakita si Baron. Tumira, wala. Ayun na, Panjojo. Ayun, tinira. Wala, nakakuha ni Papa. Mukhang may pag-asa pa ang puta. Ayan. Jimmy. Vasquez. Ayun, pinasa kay Jimmy. Tinira, wala. Blue ball. Last shot, blue ball. Kala siguro na may time, no? Papadali. Tatapusin na kaya ito? 83 points ba? Dapat si Owen, may bino si Owen. Santa Cruz. Ayan. Gagdag. Santa Cruz. Gagdag. Pinasa kay Tari Jojo.
Line ball. Nakita pa na replay yun? Hindi, magaling pa din. Parang may ano pa. Pinasa kay Bani. Bani. Wen! Wen! Makahabol pa kaya Wen! kay White? Ayun, oh. Ayun. Pinasa. Wala! Ayun, nakuha ni Bani Jojo. Nagdadala ng bola. Ayun na. Pinasa kay Andy. Bani Jojo. Manalo. Wala. Ayun na. Kay Andy. Tigil na tres. Wow! Lubo! Ikaw nga tumakos, Idol. Approve! Approve! Eh! Eh! Patay na! Ayaw! Eh! Ang ganda ng laban. Sayang. Sayang sa tinig. Idol! Limitin na lang, no? Yes. Rick! Yung mga nanalo, mag-picture na. Rick! Mag-picture na kayo, mga nanalo. Hey! Ano ang video? Oh, video. Hey! Rick! Rick! Jim! Oh, tanggal sayang, ganda laban. 10! Ganda laban. Oh, video kayo, talo kayo eh, video kayo. Ano ginawa mo si Aling? Ano? Buset.